fotki, по-моему. Tai man čia atvažiuoja. Atsakyti reikia klausimą, paklausymą, ar išklausėte visą kursą. Atsakė taip. Nebeštam šitą jau. Iš mūsų kazan prašau. Čia reikia prapjauti. Aš to nežinau, Auris nori šiam dėrins, bet... Man mergos irgi įdomiau problema, bet ne, tai man jie skirtumai. Paskui mes kam tik Yeah. Get it? Good. Daugiau? Ne. O žiūrėk, tos kaulų galėtų virti? No. Got a little bit of lamb, some beef. I'm so surprised how tough it is to find good meat here in Europe. Not really sure why. I guess most of the people here eat pork, but not gonna lie, super hard to find. They don't even have chuck roast or anything. I don't know, maybe I have to go somewhere else, but yes. Got a nice kazan here. We're a nice little fire. Got some sweet onion. Beautiful knife. Nice little butchery job. Doesn't even cut it right. All good. More fun this way.
Darai viską. Yeah, yeah. Na, viskas. Orientuojam. Idzie to będzie, nie? Była papa. Kartu pirštų turbūt, ne? Na taip. Ateik plovo, No. Zajebiska. Viskas čia wonderful. Yeah. That's for life. Šiltnamio daržovės, agurkų. Turime sėdį, bet namiškė laukia, kad parvešiu agurkus, nes antibarščius. Uzbek plov in the middle of nowhere, in the countryside. Cheers. Super good. And tender meat. Perfect rice. Until next time.